Hey guys, another new ব্লগ ভিডিও। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। तो हम लोग जा रहा है कम करने के लिए यहाँ से 500 किलोमीटर दूर में। हमारे इधर हगने का जगह नहीं है, बोल रहे हैं घर है। गाड़ी में सो गया है एक आदमी, देखिए कैसे सो रहा है। अंदर भी 2-3-4 आदमी हैं। देखिए वो भी एक गाड़ी आ रहा है यहाँ साइड करना होगा ये गाड़ी को, उसको तो गाड़ी क्रॉस करेगा। यूट्यूबर के तरफ से देखिए वीडियो। खड़ा हो गया है, ये गाड़ी रुक गया है यहाँ, वो गाड़ी क्रॉस करेगा, उसके बाद गाड़ी छुड़ेगा यहाँ से। नहीं है इसलिए खड़ा हो गया है। बहुत शुरू है इसलिए खड़ा हो गया है यहाँ गाड़ी। क्रॉस कर दिया गाड़ी, ये गाड़ी फिर चलने लगा है, শুরু कर दिया। এই তো ম্যাট মেশিন এখানে দাঁড়িয়ে আছে আর পাইল করানো হয়ে গেছে, এখন জালি ডালবো আমরা এখানে। সেটা আমরা চলে এসেছি এখানে, এই তো পাইল করানো হয়ে গেছে। এখানে মাটি নাই, শুধু পাথর, সব পাথর উপরে নিয়ে এসছে কেটে কেটে, পাহাড় এলাকা না তার জন্য। এই তো আমাদের এটা ইমরান দা, ওটা হাদিকুল্লাহ, আমার সবাই চলে এসছে এখানে কাজ করতে। এখন আমরা নেপালে আছি। এই তো কাজ চলছে এখন, প্রবলেম এদিকে আসছে এখন, ওখানে জাল দেখানো আছে, সব ইঞ্জিনিয়ার আছে। আমরা এখানে কাজ করছি আর কি একটা সুন্দর দৃশ্য দেখো, ওখানে ঝর্ণার মতো পানি পড়ছে, দেখতে অনেক সুন্দর লাগছে। এই তো আমাদের গাড়ি এখন ব্যাক করছে, পিছনে করছে এখন। আর এই দেখো আমাদের লেবার এখন কাজ করছে এখানে, সব নামাচ্ছে। चल चल तार फैलছে। এই যে ঘুরে দেবে, ঘুরে দেবে।